करा रहे ठीक है, चलो आगे लगा क्या भाई गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आज 26/11 आणि सगळ्यांना माहिती आहे की 2008मध्ये जो हल्ला झाला होता, भ्याड हल्ला झाला होता आणि त्याच्यामध्ये बरेच आपले पोलीस, त्याच्यानंतर सिव्हिलियन्स असे बरेच काही मृत्यू पडले होते, त्याच्या बळी गेले होते आणि त्याचं एक रिमेंबरन्स, त्याची एक आठवण आणि त्यांना श्रद्धांजली म्हणून आज आम्ही इथं सगळे जमलेलो आहोत. आणि आज आपल्यामध्ये पणजीचे मेयर आहेत, डेप्युटी मेयर आहेत, नगरसेवक आहेत, त्याच्याशिवाय मेजर वेणुगोपाल नायर आणि जियंट्स क्लब प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब परवरी, रोटरी क्लब मिरामार आणि रिवेरा आणि बाकी सगळे प्रेसिडेंट, एक्स सर्व्हिसमॅन 1971 वरचे आमचे श्रीवास आणि बाकी इतर देशभक्त नागरिक. आज आपण आता 1 मिनिट सायलन्स अगोदर हे करणार आहोत आणि 1 मिनिट सायलन्स नंतर फुलं वाहण्यात येतील. फुलं वाहण्यानंतर मेजर वेणुगोपाल नायर आणखी काका तंडे हे दोघं त्याच्याबद्दल सांगतील कसं काय आणि त्यानंतर आपण मेणबत्ती मार्फत त्यांना आदरांजली देतो. आराम से मैं इस अवसर पे For this operation, as you all know, during 26/11/2008, the only thing I want to share with you is my battalion was stationed in Mumbai during this time, and that was the only armed forces unit which was involved in this operation. They were generally cordoning off the area Taj and Trident. And I had a colleague in NSG who got hit by a grenade splinter on his head. He narrated certain events for me, and in the subsequent special investigation team constituted by the government to investigate the whole incident, so I also had a colleague as part of that particular investigation. So whatever I heard from both of them, I'll just share with you. As everybody knows, on that particular day, 26/11/2008, a handful of the so-called Pakistani terrorists, they entered Mumbai and held the whole city to ransom for more than 72 hours. We had a lot of casualties, particularly in CST railway station, as well as in Taj Hotel. I think 166 was the casualty which was reported. Along with that, we had some brave policemen of Mumbai police who laid down their life protecting our citizens there. It will be appropriate to say that people say that it is a failure of intelligence. People say that those people were not detected. Whatsoever it is, when something happens, there are always a blame game. The operation as such was delayed because the National Security Guard, which was stationed in Delhi, had to arrive. They had very little time to plan for this operation because we didn't have any competent special force or anti-terrorism squad which was available in Mumbai at that particular time.
from Delhi. They had planned the entire operation within the flight which they were traveling, and they took inputs after landing in Mumbai and at the site. They have to clear each and every room. One by one, they cleared each and every room of both the hotels. And in case of certain other areas where these people were there, like Kama Hospital and the Chabad House, they had to slither down from a helicopter and encounter these terrorists from top to bottom. So you can imagine it is so difficult clearing each one every. During this time, one of my colleagues, he happened to be from my own regiment. He was on deputation to NSG. So he was telling that late Major Unnikrishna, Ashok Chakra, he was leading one of the group and he was part of that. They had neutralized 3 terrorists on the 2nd and 3rd floor, and they were clearing the 5th floor. Near the staircase, a hand grenade was lobbed. Now this particular Jawan, he told me this, he just kicked that grenade like a football. And it went in the air and it got burst. And a splinter got him just above the temple of his head. He was rushed back. He survived, but he is paralyzed from one side and is still under treatment because he don't remember much of the things. Major Unnikrishnan, he led further assault and led to his injuries. So this is actually what the ground operation which was carried out, and all the terrorists were cleared within the next 72 hours. So like everybody here, every citizen, I also would like to dedicate and pay homage to all those people, particularly the security forces, Indian citizen as well as foreign citizen who lost their life, and condemn the terrorist who had the guts to enter our country and hold us to ransom. I only have just to say these few words, and on behalf of the ex-serviceman community of Goa, I pay homage to the one who lost their lives and our martyrs. Thank you. Jai Hind. Panjim, Mr. Rohit Monserrat, Deputy Mayor Vasant Hede, all the clubs like Rotary Club, Samrat Club, Deshpremi Nagrik, all of us patriots. 26/11 जो आयचो दीस आमी कॉमेमोरेट करतात 2008 त्या दीस टेररिस्ट अटॅक जालो, आणि 26/11 is also the day in 1949 when the Indian Constitution was adopted. It was promulgated on 26th January 1950. So 26th हो नंबर आमच्या भारतान बरोय आसा वायटूय आसा. 26 जुलय 2005 बॉम्बे फ्लड आयलें, 26 डिसेंबर 2004 सुनामी आयली. सो 26/11 2008 हो टेररिस्ट अटॅक जालो. पाकिस्तान ट्रेंड लश्कर तोयबा हाजो लखवी मागीर अजमल कसाब ह्या सगळ्या टेररिस्टांनी अटॅक केलो. नरिमन पॉयंट, लिओपोल्ड काफे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मॅडम कामा हॉस्पिटल अशे वेगळे वेगळे बॉम्बेच्या प्रॉमिनंट प्लेसिसाचेर तांणी अटॅक केलो. आनी हो लश्कर तोयबा हांणी थ्रू द सी दे केम एंड दे अटॅक्ड इट. And at that point of time, I also remember a Goan boy who was working in the Taj. ताजें फर्स्ट नांव म्हाका याद जायना. रेगो म्हणून तो चॅफ आशिल्लो, ताजो चलो ताज हॉटेलान काम करतालो. ताकाय मारलो टेररिस्टांनी. एंड टुडे वी हॅव टू रिमेंबर द ग्रेट मार्टर्स हू डायड ऑन दीस डे 13 years ago. हांव तांकां हुतात्मा शहीद अशें संबोधीत करता. शहीद हेमंत करकरे, शहीद अशोक
कामटे, शहीद तुकाराम ओंबळे, शहीद विजय सालस्कर, गजेंद्र सिंग बिश्ट अशे heroes of that operation. They sacrificed their life for our country. आणि आझाद मैदानाचेर आमी हांगा जमल्यात. दॅट इज अ बिफिटींग प्लेस बिकॉज हांगा हे मार्टर्स मेमोरियल फाटल्यान आसा. आमी मार्टर्स फक्त जे फ्रिडम स्ट्रगलान मेले अशेंच तांकांच अशें आमी हुतात्मे अशें चिंततात, पूण तशें न्ही. एवरी पर्सन हू सॅक्रिफायसीस हिज लायफ फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री ऑर फॉर द कॉज ऑफ ह्युमॅनिटी. हांगा बरयलां पाकिस्तान इज अ ब्लॉट ऑन ह्युमॅनिटी. इट्स अ व्हेरी ट्रू लकार्ड देर. आनी ते सगळे मार्टर्स आमच्या गोंयांत नायलॉन 66 खातीर निलेश नायक मार्टर जाल्लो आसा 1995. सो अशें बाळाराम मापारी हुतात्मो जाल्लो आसा गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात. रोहिदास मापारी ताचो कजन. आनी अशे 75 मार्टर्स आसा आमच्या गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात. तशेंच हे हुतात्मे जे हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओंबळे हे हांवें मेन्शन केले ते ऑल्सो हुतात्मे. आनी आय रियली सॅल्यूट ऑल दीज people and the clubs who have organized this to commemorate. चडशे हे आमी रिमेंबर जायना, ते टेक्स्ट बुक्सांनी तांचे खंय नांवां येना आनी वी टेंड टू फॉरगेट देम. बट इट्स व्हेरी ग्रेट ऑन देयर पार्ट टू रिमेंबर दीज मार्टर्स हू डायड फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री. कित्याक हांगा आमच्या कंट्रीन कितलीशींच वॉर्स जाली. 1947 जाले, 48 जालें, 65 जालें, ताजे पयलीं 62 जालें चायना कडेन, पाकिस्ताना कडेन कितलीशींच जाली, कारगील युद्ध जालें आनी कितलेशेच लोक जे सोल्जर्स आसात ते मार्टर्स जाल्या. इनफॅक्ट आय ऑलवेज थिंक वेन वी स्लीप इन पीस इन आवर बेडरूम्स, somebody is guarding us on the frontier and he is dying for us. How many of us remember, somebody is dying there to guard our India, our frontier. So we have to constantly be reminded that some soldiers are dying for us every day. 26/11 is nahi, every day soldiers are dying for us. So we have to, म्हणून लाल बहादूर शास्त्रीन जे म्हणिल्लें जय जवान जय किसान जो मिरामार स्टॅच्यू आसा, we really have to salute the soldiers, the police who have died for us in various terrorist activities. फायनली तो अजमल कसाब ताजे व्हडले लाड करून ताका बिर्याणी दिवन हें करून ताजें सगळें हें करून फायनली ताजी फाशी जाल्या. That also some human rights activists were trying to fight for Ajmal Kasab. Such a thing only happens in our country, I think. ताका कसाबाक मारचो न्ही म्हणून कितलीशींच बायलां आनी दादले एक्टिविस्ट बी सगळे हाजेर आयिल्ले तो अजमल कसाबाचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक. आनी दॅट टायम आय थिंक एवरीबडी फॉगॉट हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओंबळे, गजेंद्र सिंग बिश्ट हांकां सगळे आमी विसरले. पूण अशेंय जाल्लें आसा आमच्या कंट्रीच्या इतिहासान. सो आय थँक ऑल दीज यंगस्टर्स, द प्रेस, and we have even our corporation is led by youngsters. So I thank you for coming here for the sake of our India, for the sake of our Goa. Dev bare karu. You should have the honor.
हो लावा तुम्हाला दिसत नाही मला. दिसत नाही. आणि कोण आहे सोनाली मॅडम प्रेरणा मॅडम तुम्ही या ना. 11 हो दीस खंयचोच भारतीय 11 हो खंयचोच भारतीय हो दीस विसरूंक शकना. ज्यो इमेजीस आमी 2008 टीव्हीचेर पळयल्यो त्यो खूब भयानक आशिल्ल्यो. म्हणजे त्यो खुबदां आज सुद्दां आमकां दोळ्या मुखार तें चित्र येता. जे भशेन आमच्या फोर्सीसांनी इतल्या लोकांचो जीव वाचयलो. म्हणजे 175 कॅज्युअल्टी जालो, जवळ जवळ 300 लोक इंजर्ड जाले. पूण ते कितले आनी वाडपाचें आमकां अजून चिंतून येना. म्हणजे फोर्सीसांनी जर टायमली एक करूं नाशिल्ले, जर तांणी आपलो जीव धोक्यान घालून इतल्या लोकांचो जीव वाचोवं नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आनी कितल्योश्योच कॅज्युअल्टी वाचपाच्यो. तांचे सगळ्यांचें बलिदान आनी तांचे सगळ्यांचे एफर्ट्स आमी कशेंच विसरूंक शकना. आनी आज जो ऑल गोवा एक्स सर्वीसमॅन असोसिएशन वेलफेअर असोसिएशन हो प्रोग्राम दवरला. म्हाका दिसता आमकां प्रत्येकाक हो दीस याद धरपाक जाय की तांणी आमचे खातीर हें जिवन दिल्लें आसा, बलिदान दिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हे फुडले पिढीक म्हणजे येणारे पिढीक आसूं किंवा आतांचें जनरेशन हे सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन कशें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता आमी सदांच आमचे सर्वीसमॅन पुलीसमॅन जे कोवीड टायम आसूं किंवा पावस फ्लड्स कितें आसूं आमच्या खातीर आमचे सर्विसीस सदांच आसता. तांकां हांव सदांच सल्यूट करता. आमचे आर्मी एक्स आर्मी आसूं, सर्वींग आर्मी आसूं आनी आमचे पुलीस आसूं, हांकां आमी सल्यूट करपाक जाय. तांकां आमी रिस्पेक्टाच्या नदरेन पळोवपाक जाय. जय हिंद. जसे वसंत मामान सांगलें की आज 26/11 2008 जे कितें घडलें वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आणि तुमकां खबर आसा की जे थंय मार्टर्स जाल्ले तांची याद करपाक म्हणून आज आमी हांगा जमलेले आसा. आणि नॉट ओन्ली ऑल गोवा एक्स सर्वीसमॅन वेलफेअर असोसिएशन, हांगा अखिल भारतीय पूर्व सैनीक सेवा परिशद आसा, जियंट्स क्लब आसा, रोटरी क्लब्स आसा, सम्राट क्लब आसा आणि होली आसा अशें. आणि दुसरी गजाल पणजी CCP जे आसा त्यांचं पूर्ण हातभार हांगा लागलेलो आसा. नॉट ओन्ली वन, हे सगळे देशप्रेमी ग्रूप जे आसा ते हांगा तुमकां आज पळोवपाक मेळटले. मेन म्हटल्यार आज DYSP आसा आणि आमचे सुदेश नाईक. कित्याक सुदेश नायकाचे कित्याक हांव हें करता जाल्यार ही हॅज बीन विथ द मिस्टर कामटे, कळ्ळें न्हू. सो त्याचं एक म्हत्व आसा एक्चुली. आणि तशें सांगलें एवरी सोल्जर आसूं नाजाल्यार युनिफॉर्म पर्सन आसूं दे गिव देअर 100% दॅट वी हॅव टू थिंक. आपले घरदार सोडून ते यांचे जर उलोवपाक जाल्यार 24 वरां ते ऑन कॉल आसता. घर मागीर पयली देश सेवा, मागीर ती कशी आसूं
सो वॉट आय मीन इज वी हॅव टू रिमेंबर देअर सॅक्रिफायस आणि म्हाका दिसता वी शूड नॉट लीव देम कितेंय आसूं. आतां जय हिंद फावंडेशन म्हणून आसा, आमी हे जे काय मार्टियर्स आसा मुंबई आणि थंय जे जाले त्यांच्या फॅमिली वेलफेअर आमी पळयल्ले आसा त्यांचे. सो कितेंय आसूं, सो त्यांचे जे बलिदान आसा ते केन्नाय अशेंच वचपाचें न्हू. सो ताका लागून जे आज आमी रिमेंबर दवरला आनी म्हाका दिसता ह्याच्या फुडें आमी व्हडल्या हितून आमी हे करतले सगळे. थँक्यू. जो इन्सिडेंट आसा तो आमच्या भारताचेर एक भयानक आमचो एक तो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. तितूंत ते दर्यांतल्यान येयले, दर्यांतल्यान येवन तेमी बॉम्बे 2-3 कडेन मदाई कामा हॉस्पिटल, टाटा हॉटेल आनी बाकी कडेन तेमी ओबेरॉय हॉटेल सगळे कडेन हें करून तेमी हो इन्सिडेंट आसा. तितूंत आमचे लोक, आमचे देशी लोक आनी विदेशी लोक म्हणून ऑलमोस्ट 177 लोक सुमार मेले. तितूंत आमचे फोर्सीस जे आमचे स्पेशली ते आमचे जे लोक आमचे शहीद जाले तेंचे नांव घेता. करकरे सर, कामटे सर, साळस्कर, मागीर आमचो उन्नीकृष्णन, हे जे स्पेशली ते शहीद जाले तांकां तेमी आपलें बलिदान दिवन तेन्ना इमिजिएटली ते रिएक्ट जावन बाकीच्यो जे पळय ते टेररिस्ट जे एक्टिविटी करपाच्यो ते स्टॉप जाल्यो. तितल्याचेर त्यो कॅज्युअलिटी उरल्यो, इतलेच उरल्यो, नाल्यार त्यो चड जावपाच्यो. त्या खातीर हांव आनी तांकां सगल्यांक हांव सॅल्यूट करतां. एज वेल एज जेन्ना ते दर्यांतल्यान येवन जाल्ले तेजे आमच्या गव्हर्मेंटान तेजे उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स तेमी तेजी कॉग्निजन्स घेवन आमी स्पेशली तेजेर हें केलें की आमचे कोस्टलांत दर्यांतल्यान कितें येवपा नाका म्हूण आमचे MHN मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स तेमी हें केलें आनी कोस्टल पुलीस स्टेशन आमी फॉर्म केली भारत सरकारान. नॉट ओन्ली गोवा बट स्टार्ट्स फ्रॉम आमचे जितले गोंय भारताक जितले कोस्टल बेल्ट लागता थिंगा कोस्टल पुलीस स्टेशन केलें की ही हो इन्सिडेंट परत जावची न्हू म्हणून. त्या खातीर हांव जे शहीद जाला तांकां हांव आमच्या गोवा पुलिसांच्या वतीन तांकां सगल्यांक हांव परत एकदां सॅल्यूट करता. थँक्यू. जो पाकिस्तानी पुरस्कृत जो हल्लो जालो आमच्या देशाचेर हो सगळ्यांक याद उरतलो. हो एक कायर्तेची परिसीमा गाठणारो एक हल्लो आसा. तातूंत भितर जे शहीद जाले तातूंत भितर अशोक कामटे सर जे आसात IPS ऑफिसर ते, आनी तेन्ना हांव प्रोबेशनरी महाराष्ट्रा नाशिक ट्रेनिंगाक करून हांव प्रोबेशनरी म्हणून बॉम्बे आशिल्लो पयलीं. तांचे अंडर काम करपाचो म्हाका योग आयला. व्हेरी डॅशिंग ऑफिसर, कारिझमॅटीक ऑफिसर ते. तशेंच तितून एक शहीद जाला दुर्गुडे म्हणून एक आसा सब इन्स्पेक्टर, तो म्हजो बॅचमेट. आमी बराबर ट्रेनिंग केलां. हांकां वीर मरण तातूंत भितर आयलें. तशेंच तांचे बरोबर आनीकय ऑफिसरांक वीर मरण आयलें. तातूंत भितर पब्लीकय आसा. सो हे हल्ल्याक परतून लावपाक तेणी शर्तीचे प्रयत्न केले आनी तातूंत ते शहीद जाले. तांकां हांव पुलिसाच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तांकां आदरांजली दितां.